श्रीमती निर्मला सीतारमण। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तर निर्मला सीतारामन या भारतीय राजकारणी आणि अर्थशास्त्रज्ञ अशी त्यांची ओळख आहे। 2014 मध्ये राज्यमंत्री म्हणून त्यांचा समावेश झाला। भारताच्या संरक्षण मंत्रिपदाची जबाबदारी त्यांनी देखील पार पाडलेली आहे राज्यमंत्रिपदाची, आणि आता भारताचे अर्थमंत्री म्हणून देखील त्यांनी 2019च्या मोदी सरकारमध्ये काम पाहिलं आहे। निर्मला सीतारामन या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमधील अत्यंत विश्वासू अशा मंत्री, अर्थ मंत्रालयाचा कारभार त्यांनी